Bansantu Zambia no benesha. Amen. Babili wanye mbunge babwa kukwambila kubwalu budi ba frère Benz. Baji benza vantire bikol. Baji batulonda mumbanza mose mu sera njumukunanga. Ava wayeye kundonda yi tudibala ishangana tudibalenga ishangana tuyagudi pasteur. Tudi tufika kudi pasteur baji bamba ni baser babwela muku. Tudi tusomba bili wanyi chichimu chichimu papa wanyi uju mwana chichimu chenda chini chayi chi uju bansha jambani sera lwendu lweba kaluchena lugumba na to bawa anwe mbatanjisha gwo bwachenze lichakutula mu Zambia kubene shema sir. Sunuri mwa kututa kuchika shibwa sera wa. Frère, ngambi ni enza yomujimu. Kuru chini mchijima. Ma sœur, kibwalu kaidu mumo na tusumi nyina bwanyi ba frère benza mujimu. Ba frère bakeba midimu ba yakubulongeshi ba hana bintu muchisalu ba yakubudimi basumbishe unité ya yabuni kuleka 1000 unité kacha wasomba no konjileko kuru chidi muchijima to kakutu kuru wa chidi mu na frère barama kavumwenza kuru chidi muchijima to chidi chenzeshe kuru chidi muchijima nchinyo di hangile di abintu diba di mukuru bidibi kengele ni wikala kuni kaji kutaka kwesha mwana wa baka jika tuma papa to atuimpa ka nikanga nyiko wako chikola wewe uye ukamuyeshe bwa kumukosemishi kubanya kunanga urushala mpuku udumuyeshe ni bwalu nsere wetu nkado kabatu bakayingishe to ngari mumana frère mukwabo muyungambile ni ambile frère awa impatience wala vuyimuri wa buchibanji. Bon, entre-temps, le frère demande ceci. Est-ce qu'un frère païen et une sœur païenne ne peuvent pas venir au message pour se marier? Frère mumpangani ni sœur mumpangani kabine mwakuiba mana kuhetangana bwana baba swigari baka kumugenjani. Ils peuvent venir. Bari mwakuite to baba swigari baka. Frère Branham dit dans le choix d'une épouse. Mwambi Branham odi wa kula bwalu mugenshi munyagina ni jisungula jamuka shwa kusel. Il y avait un monsieur, kufu mwina mwabukampana, l'ami de son petit frère. mulunda wa mwakunyenda. Ils se sont mariés. Alors il a demandé au petit frère de frère Branham, vraiment pour lier le mariage, il faut toujours dépenser de l'argent alors que moi je n'ai pas de moyens. Il lui a dit, j'ai mon grand frère, il peut lier votre mariage sans vous demander de l'argent. Alors ils sont allés voir frère Branham. La question que frère Branham a posée, c'était, est-ce que la sœur, tu étais déjà mariée par quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as la permission de tes parents? La fille a sorti la permission de ses parents. Et frère Branham a lié le mariage. Oui, frère. J'avais des petites préoccupations basant sur la prédication de l'avant-midi. La première était comme suit. Vous nous avez dit qu'un bon croyant, le message, avant d'être appelé membre du corps du Seigneur, doit être d'abord testé et prouvé. Maintenant, je voudrais savoir quels sont les signes qui peuvent prouver que les épreuves ici sont de Dieu. La deuxième préoccupation. Pour savoir que
Ce que je suis en train de subir ici sont les épreuves. D'abord, Bokumane ni mateta ani bindi mukachi mwadi heta bumakenyebi mateta nzambi. Tiakumpala. faites d'abord un examen de conscience. Ansukudienza wadi kuonga wewe ngayeba. Avez-vous un problème avec Dieu? Udimu akuikala ni bwalu ni nzambi anyi. Y a-t-il un péché dans votre vie? Kudimu akuikala kumpekatu munda mweba mwanyi. Avez-vous des problèmes avec les gens? Udimu akuikala kunitumalu kampanda ni bantu anyi. Quand vous vérifiez, vous faites un examen, vous trouvez que vous n'avez aucun problème. Haudienza wadi kuonga yonsu du kontono na to kujikushandule ni chene ni bwalu to. Alors vous pouvez dire, ça ce sont les épreuves. Merci beaucoup. La seconde préoccupation, le jeudi ici, vous nous avez dit que certains parents seront jugés pour ne pas éduquer leurs enfants dans la parole. Maintenant, la Bible aussi dit que le salut est individuel. Comment cela doit se faire? Mais c'est le travail des parents. Vous ne pouvez pas mettre au monde, c'est-à-dire dans la parole, l'enfant et le parent a les droits. Dieu lui demande, l'exige d'éduquer les enfants dans la voie de la parole. L'Écriture dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre dès son bas âge. Quand il grandira, il ne se détournera pas de cette voie. Qui va le faire? Ce sont ses parents. C'est la parole de Dieu. Mukando nzambi du hesebale du buko kesi bwa kolesa bana Babylon silani di nzambi bwani hakola bana babi bendele muyeye njila wadi di nzambi. C'est-à-dire quoi? Le problème de la prédestination concerne Dieu. Bwalu bwadi di anjila kulongo lolani di anjila kumanya malo chilwala ambutangila nzambi ngayenda. Aux parents, babaleji ils doivent éduquer les enfants selon la parole. C'est Dieu qui connaît parmi les enfants qui est prédestiné, qui ne l'est pas. Ça, c'est pas le travail des parents. Merci papa Boadi. Merci maman. Papa pinje bien sekani. Muka mwanu chijumwa bien message bokuju muntu message. Pinje baleji ba mluma bi kala kabai basambila message to. Ye mtu wakana mwenza bubibo ba manyanu ye mufut anga cha mluma ni mukaji bajiba kwenza bishi kafututo kibwalu kai tuli twambani ikala inu lomba nzambi bikola kumpala kwa dibwele mu mabaka njindu conseiller bwani bukola bul anen pamana nukadi bukola boku yiko mudi mabaka ikala iba hehela wakala kwebesha pasteur wenu mianda idino fikila qui conseille munen dibiri di bwalu bulwa ambila no bayeba bwani e problème toi je tokaleja pasteur kuyi lukasa to mintu byani kumisango di futari bwalu muka hole ditala kumpala kabukulu akamani muka jimuselegene mu hole ditala ni fut to mwa bana kwa njina ngo parce que we jibudu di uya ukenze chintu chili kachidi di anzandu ni we nka yebwa di fulu mu mashi kinchintu chimpato chikola kwikari heba ni mutu mukola buri bayeba donner à n'importe qui muhese ayonsu wa hese chikolo kolwao. Merci papa Boadi. Même mvuni kaluta toka mwele bienze kuni mukana nzambi mubenga mbwani dubwa kufikile mule dweba chinji mumini na bwalu mundu kadibidi bienze kani tetu di bana baloni udubala ni ngai mukalasi après un temps diba daga kuichile kuinako hadi walukili retour webrami to we kuchifu mukalasa to ukavumuye mukwa me mwamile to sidi mwamila chikale realite ye ube mwami no vumuye mukwa mwapo pinde dibadi me mushali ni chinji chenda manto mama mumbande ni mvumu kwa mwa bakari chimu hamane to mpeka to anyishiki mpeka nyibwa kwa sede bishibwa ko fika chintwachi dibidi we unyingelele muledi mpeka to bwalo umvu ni chiri muledi ukebanu bwani wiyelo kasanchinyi ari we muyi mukalasa mwana bakashibukole beba muledi dani ni zambi wanyu ai tokoro mukalasa mwenze bishe ayi anodi ukumane moyo wa munda wenze bishe wikishi
kari kuwai sukari mshane ajibe uri kwei mwane uri mwakala muyikwei kachishi kamukwachi pinda kari wiya uri wanyo bindu Lucas chiri chimpo kwenzi nchini nguti weke showeo kumpala kwa muledi nari mama utanda wewe kwa kulwe bwela numunzu bu nyudi uteka mikanda yeba teka mikanda hatuka hambele nikuri mirimu ya kwenza we banga kwenza ni mirimu we mumwana ni chiji chajike semene ko habu ismai mama utukuni ko kwa kadina ba mubikile ninka kwa na shini mwantanda na shini mwamukendi na shini mwanganya ai semene ko habu mbikile ko ni mwamukendi wani na kubona na mama umbuseka suru mungu we kari kungamba mama sinjinguto mushinga mvumukalasa chivumuye kuri we wamba kutolekela kale kumfanyikishile bintu byana muzambi mundamu na umwana ni uri wehe shubwana kari we mubembanga hepa ni bitota mama vila we ungamba dibariki mbimpoto Ndio bukwa bolu bubwani tuchi dukumbele kwa baleti muleti du kwambile ni kwani kumbelweku wewe kwani kubanga bolu bwani wenze mujumuto wewe wani ntangidila udi mubyanza byani après du lwa mulomba chintu udi kwambile ni wewe bana bamulongwe bewu bari bende benze mijimu weri mushala musomba toni bigena meme ngalangu sumbilani udi banga dinu henda unwa bintu mwabamoni bigalani byabilendu ishi bigol indio tulibwa kwanza kuchinyi menemene ndingu konseni kulendu kito waluwe mulenduka jabulo na kuprofite bwanyulegela na shikala asaki na kubakusele muledi hendo ujinga ni wenzi bishi ulonga galasa wewe kulendu kutwanjita bambaledi mushindu dibwa wao mwaba muledi kimwenze bubito ulimala muyi kumulomba wasu neno nuribamanye ni papa ye uri no nabi mama ye uri nabi mpindi wende munzu bwa vide bumutonde na ebwalu kampa nambujikishibishiyebu nambujikishibishi webo mbuyini papa usumbila insabanga muchiji amusudi mwa kwa kula mudi mwa kwa kula mwa munango mais je ne pense pas que papa uri mwa kukutuma nindake enza mudimu eko mukutuma mugalasi kalonga eko nindake enza mudimu bwa urusumba sabanga no pindie kubana betu babakazi Merci papa Boadi. Merci. Mais papa chouami bwani ku honore baleti. Pinjo mutu bwa kufuma mtsambila mwabeu bwa kwalukila murenyo wa bajen. Pinjo balibo kwamila bwa kwenza mujumu. We kwenza mujumu kujikisha. We kubamila ni njinyo mtsambila. Obu kwa manyenze mujumu kabishisho we mtsambila. We kwenza mujumu. Ijika bala yenyinga anya mtsambila nito kwena uyoto somba noir. Pinje we muyo dumo ba déshonorer anya shumwenzi bishi. Uchidi kumbelo kwa kumase. Vous êtes encore chez les parents. Mane to abakazi uchidi kwenu kumbelo kwa baledi bebe. Faut d'abord rester. Frère Branham vous dit que si maman vous dit ma fille coupe les cheveux, tu vois ton Dieu là, Frère Branham dit dis à maman, maman, je vais prier pour toi. Ne montrez pas aux parents une mauvaise attitude. Mwambi branda majuwa mbani mauye mwako kwambili mwana ni wabakazi kosansuki yebayi uri mwana zambi weba mwambi branda majuwa mbani mwana ni wabakazi mwambila hatuhu ni mama ndi nkusambidile kumwanda munu bibito. Ce qui est mal, c'est que d'accepter que les parents vous amènent dans le péché. Chidi chibinchani kuitabi bwani baledi bakufikisha kumpeka tuto. Parce que si vous faites des péchés, vous aurez des problèmes avec l'odieux même des parents. Waluwe mukenza mpekatu uruhete bilumbu ni nzambi mwini. Mais si ce n'est pas le péché, je vous conseillerais de suivre les parents. Chochika chichani badi bakutuma kudenza dia mpekatu ahu ni nkubela bwani bambuluisi batomushinga.